Van hêja îro jî em li bajarê Hewler mêvanê siyasetmedarê Kurd Birêz Yaşar Qayana. Em ê ji Birêz Qaya serpêhatiya jiyana wî, tecrübeyên wî yên siyasî û nerînên wî li ser rojevê rûbirû pirsin û bi we re parve bikin. Kim keke Yaşar Qaya ji Parlamentoya Kurdistanê dervê welêt ji xebatên wî rojnamevanî em naskikin lê dîsa hûn bi hevokên xwe dikarin serpêhatiya jiyana xwe me re parve bikin. Belê ez bi kurtasî bêjim ez Kurdê herêma Agiriyê me Gilîdawê me li îdirê mala me hebû el zozanekî quntara çiyayê Agirî hatime dünyayê min mekteba destpêkê ya orta mekteb me li îdirê xandiye piştî wî min lîsel İstanbolê xand li wê derê lîseke gelekî bi navê deng heye jêra dibêjin Kabataş Erkek Lîsesî min li wê derê xand 1975 da me xilas kir 1980 em çûne üniversiteyê wî çaxî li İstanbolê li nav xandevanê üniversitê siyaseteke gelekî germ dimeşka ji xwe 1950 da jî em 5 kes hatine girtinê. 2049 da? Belê 2049 da hevalekî me xelkê Tinatê Mêrdînê Emîn Batu di hücrê da qerimî û şehîd bû em min 49 kes. Lema ji vê dozê re dibêjin 2049 nêzîka sal nîvekî dewam kirin paşê em berdan ew mehkema me 10 sal dewam kir 10 sal şûn da hinek mehkumiyet dane me ez jî boî 8 meha çûme Sirgunê çûme Konyayê lê piştî ku Kanûna Bingehîn 1966 da derket wî çaxî li Tirkiyeyê piçekî evkê siyasî pêş da çûbûn. Dîtinê siyasî pêş da çûbûn rojnamê gelekî progresîv hebûn pêş da çûyî hebûn me ji li wê derê min kekê Musa Anter Medet Serhat rahmetlî Ergün Koyuncu me deng derxist. Cara yekemîne dîroka evkê da dîroka Komara Tirkiyeyê da şêst da em rojnamekî derdixin nêvî Kurdî nêvî Tirkiye ew rojname niha li jorê li cem min e min nêzîka 20 sala di Kasa bankê da ew kir muhafaza kir çünkü gerek polîsê Tirkiyeyê gerek şirtê evkê Almanyayê ji malê Kurda çi dibin ew başa nadin. Me ewa derxist ez hatime girtinê mesulê evkê ez bûm kovarê ez bûm ez hatime girtinê ez nêzîka sê meha li hepsekî da sivîl da razam hatin min ji mehkemê girtin birin wî çaxî êrfî îdare hebû ev 23 rewşenbîrê Kurda girtibûn min jî girtin em dîsa sal nîvekî di hepsê da man 1954 da em me berdan 65 da me fakülte xilas kir ez çûme eskeriyê 6 da ez esker bûm rütbê me jê kirin ez yedek subay bûm rütbê me jê kirin ez şeme Sirgunê yani eva Sirguna min e sisiyan e Ya askeriyê vecan. Li askeriyê jî Sirgunê bûm ez bi 24 me eskerî kir tabii ji boî me gelek jurnalê mîtê hatibûn evana Kurdçî ne evana dewleta Kurdî dixwazin ji bo wê yekê em nekirine subay paşê ez 80 da çûme Konyayê Sirgunê ji 2049 Sirguna min hebû 8 me me ew ji li wê derê xilas kir ez hatim min li İstanbolê 80 da dest bi xebatê kir di vê şerîka Alman da ez 11 sala xebitîm wî çaxî zarokê xwe mezin kirin ez zewîcî bûm
حتی نود یکی دما نود یکی دا جاره کردنی مدرس به سیاست که گرم کرد یعنی هب حتی دامز راندنی انستیتوی کردی استانبولی حتی دامز راندنی روزنامه gündem استانبولی از خواهی روزنامه بود جر روزنامه دناوا 18 مهادا ما 24 جنازه را کرد dünyaya da evkekaha, minakekaha belki tüne çapemenya dünyaya da hatta ni nod dünya ez bu mesele ki partiya DP Partiya Demokrasi pişti vakta ez hatme seroke partiyi bu ez hatme vederi kek Mesut Gazi mekribu Kongra KDP devam dikir, milvederi axaftan ek çekir, ez şu migirtin diysa, ez se maha Ankara'ya hapse da. Bu axaftan ki? Boydu axaftana, yek milvederi yek şil Avrupa'yı, festivali min axaftan ek kiribu, başı ez Serokatiya Partiye berda, ez şu me İstanbul'ı, hineki rojname despiye ev kir, cibici kir, باشه من هر یه میجی بکشین از روزی سه چهار جرات چون مدگمه میفاده دادا از مجبور مام جوخات 4 ایلون دا محمد سینجار کشتن 16 ایلون دا از حتم گرتنی و ساله از درکتم چون اروپای مال اروپای گل خبات باش که آنها گوری دیت نامن ملوه داری بیروک چکرده بروکسلی مناوه ودانی دپ ile dayanışma bürosu Dibejni ya solidarite dep belki eseruki ve evki bum rexistini bum pişti ve me Parlamento Kürdistan il derveyi velat çekir se demaji eseruki parlamento bum hatta ku parlamento nord nehada به گوتنا evki Abdullah Öcalan hatta feskerini eci hatma malakho hatma kölni nava 10 salada 10-12 pırtuk nivisi başı min heri Avrupa'ya edi kari ez bikim tüneye ne kongra ne tevi heye ne enstitü kurdi hene ne parlamento heye peki ez çima live derime ez rabım herme Kurdistan'ı ez rabım hatim ve deri biket neçivan ra axivim go serserimin serçevimin از گلگی که خوش بیم تو به کردستانی از هاتم مالخا آنی وداری کدا وی کماری دا چیکا کدا ترکا هی یا کرداجی هی امبوان را اسکری دکن امبوان را چونه مشار کریه لگالیچیای لفلسطینی لقوت العمرای لهرجی لکافکاسیای لبالکانا مشار کریه ام اسکری دکن و ام باجا خود دادن ام vergi دادن پکی چما مکتب می کردی تننه چما üniversite می کردی تننه mesela dibejin dibe hunçet xazın yani Kurdaki minamı dikaraj van ra beje bavemin min Türkiye'ki binne neziki hev ek bıkın hev par bıkın kıyas bıkın hev par bıkın vaki dünya atıştaki naxazım yani ev velat emine hun hatan evi velati em 5000 sara evi velati selvi ahir rutnin mev ahji parasına ve ahji me kriye تو حقیقت نه حتی چند سال بری çok کتی زنی و کرد این کار دکتر ولی کرد نه ایرو دولت مجبور مایه تلویزیونه که کردی چکریه یعنی دستش این کاری بردایه اما مرحله که ایرو الحمدلله هنه تلویزیونی میناوه تلویزیونی شخصی سربخواه بلیان
اوکا کردی دکن نشریات کردی دکن وشینن دینین اثر زمان مست يعني جبونها بارتينغو سر يعني برسكا كردي سياسي دكن عندنا كده نوجيني كشواد كاري وريكن يعني مثلا ها بارتيك ثاني هي ياكو في باريزي يعني غيني بينا بهيز كارن شوا بكن انا قريدتنا من بارتيك يك خطايا كرد بيجين اردوغان قوتيه آلك تك بارتيك تك ولاتکی تک نظامچه ما تبیوی حسابی نکه لیهون چه دبیجین هونج دبین مروکی تک پارتی که تک دیتنه که تک یعنی چه فرقه و هیه اوان دیتنه نه دیتنه دموکراتن اوان دیتنه دیکتاتوری نه لکردستان باکر ایرو 30 میلیون زیاده تر آنگوری دیتنه من کردجین mesela İslam'ın partike İslami tüneye, sosyal demokratın partike sosyal demokrat tüneye, partike liberal tüneye. Mesela az bir şey geleki hazdıkın partike me liberal hebe, belki azı her alikariye ve parti bıkım. Hunçima peşya viya dıgırın. Zani, gere denge herkesi jiboy millet dengi herkesi derkeve, daxaziye herkesi kırış be. Mesela dünyaya geleceği jimi persin. Ev ki Kurda keye, yani key Kurda temsil dike. Go babam az Kurda temsil nakım. Yani devlet bimera niyetavi aşitiye ahaftani diyalog etine. Halga niyete kavan hebe em dikarın delegasyon oha dinava çand saat ada çebikin. Parlamenteri Kurdane ev ki seruk belediye Kurda hene, şeredar Kurda hene, rojnamavan Kurda hene, dindar Kurda hene, insan me oli hene, Kurda ve Kurdistan'ı baş dizanın fikir felsefavan medresa de gişk milline netevine em dikarın nava çand saate da delegasyona ki derxin li hatta naha kesi mera diyaloga çene kriye tabi ilu em hatine qonağa kaisa للرجلات ناوین ادی اوکا رومتا شر و رومتا پارتی دیزی نمایه مگل جرا نویسیه گوتیه پشتی که امریکا ها تا رجلات ناوین نه پارتی دیزی نه جی اوکا ریخستنی دیزی و شر چکداری گریلا قیمت آوان نمایه گره کرد دست ویا بردن آخافتن دیالوگ آشتی مجبوریت هم جبوی کرده هم جبوی ترکا. اما مثلا گوریا شرقیا اف شدتا yani şiddeti perspektika Kurdi ber bikuali ve bir. Tabi şiddeti ana göre ditname persa Kurda berbiciki baş nebir. Sebebi bu eve mesela Kurdistan'a bakur Evka dersimi verdatır, jenosita dersimi verdatır, bedengi ke mrene hebu, bedengiya mrene hebu, kesinlikle bu vece az Kurdum, Kurdayati tün hebu, hatta çilne kes hatne girdini, jüve wana ev belakır, ev bedengiya Kurdistan'a bakur belakır, işkan, gotungu em Kurdun em li vê derê ne nasname ve eve ji xwe ji wê rojê şundatir jî Kurd li ber mehkema bûn dozê wan her çûn zêde bûn belê ji xwe ji wê demê virdatir li Kurdistana bakur gerek rêxistinê Kurda çêbûn mesela PSK yek ji van e rizgarî yek ji van e
کاوا یک جوانه یک بون یک جوانه اوانا مثلا پارتیا رحمتی فایق بوجاک یک جوانه پارتیا دکتر جوان که حواله گمینی گلکی باش رحمتی سعید قرمزی توپراک یک جوانه یعنی اوان ریخستون و پارتی کرده دکاری بود در ریا دموکراسی و آشتیه دا مثلا کرده گلکی پیش تا بود مستهون هلوستا پارتیا AKP جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کردی هون چه واد بینن؟ ولی طبعی از هفته 3 سالیمه دموکرات پارتی 1905 دا خواهد سر دستلاتداری از 6 سالی بوم 8 سالی بوم از 8 سالی بوم دی بیرامن مدام من درس دید از ویچاقی طلبه یونیورسیتی بوم مدام دمرل دید یا ترگوت ازال دید یا وان ریخستن اسکری مدید قوالیسیون دید حتی روژا ایروین از دکارم بیجیم حکومت AKP دکومارا ترکیه دا حکومت انی جسوره سببی وی هیت دست آویت پروبلم کرده و کردستانی گلکی ترسی وان هنه جا اسکریه ده ترسن جا ارگنکونه ده ترسن گلک پروبلمی وان هنه لی دیسا جی گوتنگو اموی مسئله با آخوین راست دا آخوین خراب دا آخوین زانن نزانن دیسا جی تی آخافتنی ایرو ام دکارن بیجن ده تلویزیون ترکیه دا مثلا کرده و کردستانی هر شب herkes nikaş dike, herkes liser dağıve. Eftişteki geleki başa. Mesela Bülent Arınç dibece emi hakkı gele kurda bedin. Le parlamentoyu got. Serok vazir livedari runişti bu. Eva merhale ke. Başa dibe zamanı kurdi. Em haznakem bi zamanı kurdi. Ev keve tedrisat heve. Mektep hevin. Eva tişteki geleki çevte. Yani insana ya demokrata ya demokrat nine. دموکرات به گرت شرط دموکراسی بینیجی جبوی ویه که اما حکومت که جسوره ویگاوی مثلا دیالوگی وان کرده هیه خباتی وان هیه که وی مسئله حل بکن اوی تشتکی گلکی باشه از دیجی وانانینیم دیجی وان مثلا درنا کویم دست مبه جوخم نامه سرک وزیر را نویسی مگو برخواه بدن جبوی آشتیه ام بین آلیکاریا و بکن ام هر نمی آلیکاریا وان بکن اما نه او که امی آلیکاریا آشتیه و دموکراسی بکن یعنی 5 سال روشنبیر کردا و روشنبیر ترکا مبهر را ملی خدا ملی هف مجبوی دموکراسی مجادله کرد ام نکارن اوه مجادله نیوجی بهیلن yani جبوی ترکیه جبوی کرده آشتی لازمه یعنی تذکاری خورتکی مری روح بدهی او بکی جانکی ممکن نه حقا انسان دمرن وچابه آخری وچابه نتیجه وچابه یعنی مدل از دنیای گلکی گریام مثلا باسکه از دزانم از 6 جارا چومه باسکه مثلا ایرای دزانم مثلا نظام چی دزانم مثلا فدراسیون دنیای دزانم گلک سیاست وان را امرونشتنه تکلیه ما چه بونه آخافتنی ما چه بونه ایرو حقا لترکیه دموکراسی که بیکی ماسی هبه هم جبوی کرده هم جبوی ترکا اف پارتی که ترکیه سیاست دکن اوانا جی گره دموکراسی که بیکی ماسی بنده برچاوی خواه لی امیرو دنیرن هم پارتی ترکا
Kemin jivi yali da yali ve fikir felsefe da hem jî Partiye Kurda gelekî kemasî wan hene. Lema tiştekî başî naye holî. Mustafa van peşteçûnê duwarê çand û zimanê Kurdî li Tirkiye hûn çawa mesela niha zanîngeha da bakalorya hata vekirin yani em bê lisans, beşên lisansê hatine vekirin, master hata vekirin zanîngeha Mêrdînê da. Televizyonê Kurdî rojname zêde bûn hûn van çawa dibînin? Ez gelekî baş dibînim, gelekî pozitif dibînim. Zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e, zimanê milletekî ye, em milletekin, neteva me heye, em neteveke cida ne, em dikarin bi Tirka re bijîn yahut nejîn ew tiştekî dinê ye, lê em netevekin, em milletekin. Zimanê me dewlemend e, zimanê me qedexe kirin, destane ser nêzikiya 100 salî kesî nikaribû zimanê Kurdî binivîse û bixûne. Dîsa zimanê me haka sala 5000 sal li Kurdistanê ser piya maye. Dengbêjê me, dayîkê me nehîştine ev ziman xilas be, ev ziman inda be. Ji bo wê yekê ez van gava gelekî baş dibînim. Lê gere em teşvîq bikin ku ev gav zêde bin, televizyonê Kurdî weşanê dikin zêde bin, mektebê Kurdî çêbin, akademisyenê Kurda mamosta ew bikin, perwerde bikin, bişîne van mekteba. Wî çaxî wê ji bo me gelekî baş be. Anegorî dîtina min evana gavê gelekî pozitif in, müsbet in. Mustafa niha divê serhildana Sûrî da pêşroja Kurdên Sûrî çawa dibînin? Welê anegorî dîtina min pêşeroja wan wê baş be. Sebebî wî ew e ku ev partiya Baasî wê here, Esadê wê here, imkan tune ye. Çünkü li rojilata navîn planekî Amerîkayê dimeşe. Yani li Tunusê, li Libyayê, li Misrê ev plan meşiya. Ha baş bû xirab bû em dikarin li ser wî axaftina bikin. Dîtinê xwe bêjin. Lê Esadê here, Esad ku here Kurdê Sûriyeyê wê bibine xwayî statû, statûka wan wê hebe. Ji bo Tirkiye ji vîya gelekî ditirse, disilike gelekî ditirse dibe sînorê me û Kurda wê bibe 1200 kilometreyî. Wî çaxî ji xwe korîdora Kurdistana Sûriyeyê heta Laskiyeyê, Latkiyeyê diçe ji xwe. Ez bawer dikim wê xwayî statû bin, ew xwayî statû bin anegorî dîtina min parçekî Kurdistanê yê du emîn jî wê ew be, wê azad be. Amustin hava guzarin Tirkiye de pêvajoya amadekirina mekezagoneke nû de ye, qanûna bingehîniya nû de ye. Li gorî we pirsgirêka Kurdî wê bi vê mekezagonê çareser bibe an na? Tabii eva merhaleke gelekî mühim e, qonaxeke gelekî mühim e. Türkiye hatiye qonaxeke esa ku yan wê demokrat be bibe endamê Yekîtiya Avrupayê yan jî kaos wê çê be. Tabii çêkirina vê qanûna bingehîn gelekî mühim e. Vê qanûna bingehîn de gere heqê Kurda bê tespît kirin. Sedî sed. Nasnama Kurdî bê tespît kirin. Herkes Tirk e evan şaxana ji wê derê derxin. Derx ji qanûnê de derxin. Mesela dikarin bi hev re bêjin em gişk endamê ew kêne, Cumhuriyeta Türkiye'ye ne.
Yani eva Türk, eva Kurd, eva Laz, eva Çerkez, eva Nizamçı gerek işte ki ha etnik kanuna bengehin de cih negre li hakkı Kurda ye nasname ye zaman dahi ki ye haftane ye çekirna partiye siyasi ye kanuna helbijartane giş bitne berçave khan. Musta yani jibo ev pevaju ulo be hoş peşfeheri berpirsiyariya Rewşenbirên Kurd çiye ugalo eftece yani ye wala bir Türkiye wala bir diaspora yani pebira xab cihtinin diyarida. Tabii ana gurimin vazife xabci nayının sebebi wî heye berî her tiştî nayine cemhev bi hev re xebatekî nakin li ser projekî nasekinin kanûneke bingehîn daimi ye Kurdê diasporayê ye parlamentoyê gere me deh cara gotiye û nivîsiye hûn çêkin hazir be rojekî ev tabii wê bê parlamentoyê ev guherranir wê bi parlamentoyê pekî dîtina we çi ye hûn çi dibêjin hûn çi dixwazin evana gelekî mühîmin yani demokratik özellik çi ye kes îro evî jî nizane kes nizane şertî şûrtê wî ya çi ye ha yê federasyonê kevş e herkes li dünyayê dizane ku sistemeke federatif berçavê me ye li kê derê berçavê me ye em îro li Kurdistana Başur dijîn Kurdistana baş Irak devleteke federatif e Kurdistana Bakur devleteke federatif e li vê derê du devlet hene ama ew kawan dîsa yekîtiya wan heye gelek şaxa da yani şertê federasyonê anîne cî û li berçavê me ye gere li Bakur jî federasyoneke a çêbe ev ne gelekî zor û zehmet e rojek pêş te çiqa dest pê bikin haqa Kurdê bêjin ku erê eva dewleta min e jî. Musta heviya Yaşar Kaya ji pêş roja Kurda çi ye? Belê hêviya min ew e ku ez dikarim bêjim xewna min e 5 salî bû heqîqet 5 sal berê em dibinê erdê de di hücrekî de bûn ez 20 salî bûm hey 19 salî bûm me nizan bû Kurdistan wê here kê derê wê çav e kê bimre kê bimîne wê kê îdam bikin em bi îdamê ji xwe dihatine mehkemekirinê tabii haqa sal derbas bû min jî bi xwe di nav siyaseta Kurda û Kurdistanê de gelek cî girt min gelek wezîfe girt da ser milê xwe meşand mesuliyetê min hebûn elhamdülillah min tiştekî xirab nekir heta roja îrowîn min hem xwe muhefaza kir hem malbata xwe muhefaza kir ji bo tiştekî xirab Musta cem siyaseta wa heta niha yani bi rojnavavaniya we jî hûn gelek tên baş nas kirin ve çend berhem nivîsîne berhemê we piranî ser çi ne? Belê rojnamavandî min gelekî di xortaniya xwe da min dest pê kir 1906 dudiya da rahmetî Edîb Qarahan Dicle Firat derdixist li wê derê çend nivîsar min nivîsîn paşê şêsiya da min kekî Musa Anter û Medet Serhat Ergün Koyuncî me deng derxist ez berpirsiyarê wê bûm hat me girtinê ew jî boy min tecrübek bû paşê ku Özgür Gündem li İstanbulê derket ez hem xweyê wê bûm hem min heftê du cara quncik dinivîsî li wê rojnamê de
هم جی از خباتکاری و روزنامه بوم خباتا و مالی، فینانس، کاغذ، حکومت، دولت، تکلی که سرملی می بود مگلک بکیف خاشی مشاند tabi megelekji şehit dan li ana guri ditinamın rojnamavani aşkeke geleki mezine be aşk nabe evji dijiyanamı da bu rengeki mezin li mehatanha danzda pırtuk ez bavardıkım min nivisine ez dikarim bi kurtasi behsavan bikim pırtuk amına yekemin ev gündem yazıları eva gündem yazıları İstanbul'e rojnamnivîsarê min ê rojnamê ne divê derê de du mektûbê mühim hene ana gurîdîtina min yek min cenazê Musa Antar rakir ez virîme İstanbul'ê mich Tansu Çiller ra nivîsiye ez dibêjim Sayın Birêz Serokvezîr hûn ê kengê me bikujin hûn ê kengê gulle berdine min ew mühim e nivîsarê rojnamê divê pirtûkê de hene پیم مواد داوی مامۆستا ji bo xortên Kurd ji bo siyasetmedarên Kurd taybetî çi ye؟ Tabii eva ne sualeke hesaya ya yekemin xortê Kurd gere xayî ehlak bin yek ya da dürüst bin megele ji kekê xwe kekê Musa û hevalî wî me gelek tiştîn bûn fer bûn ji bo dozeke siyasî ji bo dozeke muhterem ji bo dozeke muqeddes gere exlaqê însîn hebe dürüstiya însîn hebe edaleta însîn hebe ez hez dikim xortê Kurda issa bin yani xwayê edalet bin tabii meriv hevdî rexne dike meriv kêmasiyê hev dibêje mesela ez pênc cara bi Öcalan ra em hatine cem hev axivîne megeletis ji hev ra gotiye ji xwe bi kesî ra ne rûtinê ne jî diaxive lê min wî megelek axaftin kirine ew wî dîtinê min hez dikir hîn be min jî hez dikir ez dîtinê wî rê û rêça wî hîn bim insan dikare hevde rexne bike zaman têm insan dikare sistemê dîtinê fikrê felsefê rexne bike lê ne hewce em bibine neyarê hev Kurd bibine neyarê hev ji bo wê yekê ez hêvîdarim hêvîka min gelekî mezin heye ew quveta jiyanê dide min me parçekî Kurdistanê azad dît ji vir şundatir riya Kurda muheqqeq vekiriye. Mamosta ji bo mevandarî we û ji bo fikramanê xwe me re par vekirin em jî gelek spas dikim. Ez spas dikim hûn sağ bin